Bonjour à tous, dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça sera la troisième partie pour les questions-réponses du Campus France. Donc, j'ai décidé de partager avec vous la troisième partie. D'autres 5 questions اللي غادي نجاوبكم عليهم ونعاونكم aussi ونعطيكم des idées qui تديروا تجاوبوا. N'hésitez pas انكم تشوفوا la première partie ou la deuxième partie غتلقاوها في la barre d'infos directement باش هكا اللي بغا يبريباري pour l'entretien. Donc, يلقى l'ensemble des questions اللي كيطيحوا في la plupart du temps. Donc, j'espère ان هاد لي فيديو كتكونوا تستافدوا منهم يكونوا كيعجبوكم ونيزيتي با انكم تبارطاجيو معنا فوز اكسبيريونس في لابار دي كومونتير باش هكا كلشي بيان سور يبارطاجي شنو دوز في لونتروتيان ديالو ويعطينا حتى هو النصيحه ديالو دي كيسيون اللي طاحوا فيه. دونك تابعوا معايا لا فيديو حتى التالي باش نكتشفوا لي كيسيون دوجوردي. La première question pour cette vidéo هي que pensez-vous faire après avoir terminé vos études en France وهنا كتكون une question piège واش غادي تجلسوا في لا فرنسا ولا غادي ترجعوا sachant que عندكم la possibilité si لقيتوا une opportunité bien sûr غادي تجلسوا وغادي تخدموا فيها و bien sûr ما غاديش تقولوا بلا غادي تلقاو l'opportunité وغادي ترجعوا. Donc chaque étudiant a le droit d'avoir 2 ans à 3 ans une activité professionnelle هنا في la France ou après il a quand la mission كبيرة donc كيجلس وكيولي le changement de statut من l'étudiant salarié. Donc هذه كتكون une question piège mais عرفوا كي ديروا تجاوبوا عليها وهنايا عطيت لكم une réponse ولا un exemple de réponse. Donc درت لكم فيه après avoir terminé mes études en France je compte si je trouve une bonne opportunité de travail rester pour 2 ans à 3 ans pour bénéficier également d'une expérience professionnelle qui m'a قلت لكم عندكم الحق في هاد les activités professionnelles après vos études de très bonne qualité de mon domaine ou que bien sûr كتهضروا على الدومين ديالكم. Par la suite je compte retourner vers mon pays d'origine. Donc هذه حاولوا ديما تقولوها. Donc vous comptez pas rester pour toujours mais vous comptez retourner vers votre pays d'origine soit Maroc, l'Algérie, la Tunisie donc le pays d'origine ديالكم ou bien sûr pour apporter mon expérience professionnelle afin de participer à son développement économique. Donc ديما هاد la question هادي حاولوا انكم ما تقولوش فيها غادي نجلسوا pour toujours في la France mais juste il a عندكم une opportunité professionnelle donc à ne pas la rater ou après vous retournez vers votre pays d'origine. Pour la deuxième question اللي درتها لكم هي comment comptez-vous financer vos études. Donc هنايا bien sûr كيهضروا هاد la question surtout على le garant autant qu'un étudiant اللي ما خدامش غادي bien sûr غادي يكون عنده le garant. Donc في هاد la question هادي ديما حاولوا تقولوا c'est mon. Par exemple, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon oncle, c'est mon grand frère. Donc, c'est la personne, bien sûr, qui va s'occuper du financement de vos études. Donc, les radis, bien sûr, dire comme la garantie, radis dire comme garant, radis bloquer, bien sûr, dire que la somme demandée par Campus France, ou il y a les radis garantie comme durant les études d'IELCOM. Donc, qui va s'occuper du financement de vos études pendant toute la période de votre séjour en France. Donc, comme il y a une réponse qui se bien sûr. والأغلبية ديال les étudiants كيكون عندهم des garants sauf les des cas exceptionnels اللي هما كيكونوا خدامين ديجا وكيكون عندهم واحد لاصوم ديجا واجده في الكونت ديالهم جامعينها دونك كيقدروا يديروا الكارون راسهم. دونك مي لا بلوبار دو طون كيكون لي غارون هما الوالدين اللي كنصحكم بهم ديما ديروا لي بارون سينو الخوت. دونك سينو فو زونكل فو طونط المهم حاولوا تمشيو بدرجات مي سورتو ديما عطيو الاولويه لفو بارون في لي دوسي ديالكم. Alors pour la question numéro 3 اللي هي comptez-vous travailler en parallèle de vos études. Donc هنايا كنقول لكم déjà واحد المعلومة أنه chaque étudiant a le droit de 20 heures de travailler في la semaine. Donc هنايا bien sûr هذه une question piège. Donc déjà كاينة واحد la culture ديال أن l'étudiant كيقدر يخدم mais pour la réponse, أنا كنصحكم ديما تقولوا je sais très bien qu'au niveau de la France, les étudiants ont le droit de travailler en parallèle de leurs études avec une limitation au niveau des heures de travail. عندهم يمكن ديك ال20 ساعة كيقدروا يخدموها. Mais pour moi, je n'aurai pas besoin de travailler en parallèle de mes études parce que mon budget mensuel me permettra de couvrir toutes mes charges mensuelles. Donc هنا كتبينوا l'interlocuteur ولا داك اللي غادي يدير لكم l'entretien بلا لو غارون ديالكم ديجا عنده لا سوم اللي غادي تمكن لكم تعيشوا داك العام
كامل، ولا غادي bien sûr un budget mensuel اللي غادي يكون عندكم chaque mois كتقدروا تكوفريو به toutes les charges ديالكم، و bien sûr les études ديالكم حتى هما. دونك حاولوا تجاوبوا بحال هكا ديجا عندكم une idée على le travail ou les études في la France. Mais en parallèle عندكم déjà le budget qui va couvrir toutes vos charges annuelles ou là vos charges mensuelles. Pour la quatrième question, Lia, pourquoi vous postulez pour une licence 3, sachant que pour l'année en cours, vous êtes en master 1. Donc, la plupart des étudiants qui ont déjà ont fait la licence numéro 3 ou sont normalement fait le campus غادي يدفعوا le master 1. Mais كيعاودوا يدفعوا la licence كيقول واحد إلا ما جانيش لو ماستر نحاول نختار واحد لو نيفو اللي غادي يكون قل باش ندي لا شونس ديالي. سينون كيكون باغ اكزومبل دونك كيبغي يعاود ديك لا ليسونس ديالو ولا كيبغي يحط المهم لا شونس ديالو. وسورتو عاوده كاين بالنسبه للناس اللي بلاص ما يديروا الام 2 كيعاودوا يديروا الام 1 باش يكون عندهم اون غروند شانس باش يختاروهم. وانا درت لكم واحد ليكزامبل دو ريبونس كاين دو. دونك هنا درت لكم لو نيفو دي études supérieures en France est plus élevé que mon pays d'origine, d'où le choix de refaire ma licence 3 pour avoir des connaissances solides et pour être au même niveau que les autres étudiants qui ont fait leur licence. Donc, bien sûr, هنا ما غاديش تقولوا بالله اختارت la licence وانا déjà في la licence غير باش يكون عندي une chance باش انهم يختاروني. لا تقدروا تقولوا par exemple le niveau des études supérieures en France هو طالع على le pays d'origine ديالي وبغيت نعاود ديك la licence pour avoir des connaissances solides وباش نكون في le même niveau que les autres étudiants français. Oula, عندكم un autre exemple de réponse اللي هو je n'ai pas postulé pour un master 1 parce que j'ai bien regardé les prérequis وهنا كتوريهم بلا ديجا اختاريتو داك الفورماسيون وقريتو سي عليها البريروكي يعني عندكم une idée عليها. De la plupart des master 1 auxquels je voulais postuler, ils demandent d'avoir étudié certains modules que je n'ai jamais eu l'occasion de les voir durant mon parcours académique. Donc هنايا كتقولوا زعما le mieux de passer par une licence 3, ça va donner une possibilité d'étudier هاد les modules هادو avant d'intégrer le master 1. Donc juste pour éviter ديك القضيه ديال اختاريت لا ليسونس وانا في لا ليسونس محيت غادي ندير تكون عندي اون غران شانس. نو هنا حاولوا تهضروا على لو نيفو دي زيتود سوبيريور ان فرانس وحاولوا تهضروا اوسي على لي بريروكي ديال دوك لي ماستر اللي بغيتو تختاروهم ولقيتو راسكم فيهم ناقصين. دونك هكا تقدروا تجاوبوا في هاد لا كاتريام كيسيون. Et pour la dernière question de la vidéo, il y a comment comptez-vous loger en France? Donc, il y a plusieurs cas. Soit vous venez d'un hôtel, soit vous chez une personne de votre famille, soit vous déjà عندكم كروس اللي غادي تكونوا دايرين فيها la réservation. Donc, il y a l'exemple de réponse où pour les premiers jours, je compte habiter chez mon oncle. Donc, il a عندكم شي حد في la famille, pourquoi pas. Ou bien dans un hôtel pour les gens qui n'ont pas de famille en France. Donc, le temps d'avoir une réponse par rapport à ma demande, déjà كتقولوا لهم بلا راكم درتوا une demande في كروس اللي هي مهمة chez les étudiants pour avoir une chambre dans une résidence universitaire. Si cette dernière est négative, je vais opter sur la recherche d'une location ou d'une colocation en passant par des agences immobilières. Bien sûr, ما غاديش تجلسوا toujours chez votre famille, غادي تقولوا لهم في l'entretien بلا غادي تقلبوا على اللوكاسيون ولا كولوكاسيون مع ان جروب ولا غادي تدوزوا على اون اجونس immobilière باش تقلب لكم الكرا. سينو الا سوف الا كانت بيان سور لا دوموند نيجاتيف ما الا كانت بوزيتيف كروز دونك داكشي اللي غادي donc ça va être mieux pour vous d'avoir une chambre Crous ou dans une résidence universitaire de plus. Donc je pense le Crous بالنسبة les étudiants une très bonne idée. Donc لا يوفق الجميع في هذه المسألة هذه وان شاء الله تلقاو لا لوكاسيون ديكم بيان سور اول حاجه une acceptation d'université ou après donc le reste ça va être simple ويكون عندكم يكون سهل بالنسبه للجميع ان شاء الله. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère تكون نالت الاعجاب ديالكم يكونوا لي ريبونس اللي طرحتهم عليكم ولي زيد حتى هما دونك يكونوا عجبوكم. كنتمنى التوفيق للجميع في l'entretien. حاولوا ما تستريساوش حاولوا تبريبارويو مزيان وان شاء الله كل بيان بور فو ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخرى.